Jesus' blueprint of prayer. Again, Jesus' blueprint of prayer. When we say blueprint, mao ni ang sundanan sa atong building na ay mga blueprints. So muna siyang ginasunod nga plano. Now, sa mga preachers, sa sermon ay outline. So sa pagwali mo po nang ginasunod. Sa ato naman nga pag-ampo, Jesus Christ has given the blueprint of prayer. Last Wednesday, I brought to you the portion of it nga ang prayer diya is not something lang for preparation, but this prayer is the battle itself. In Hebrews chapter 5 verse 7, Jesus Christ went to Gethsemane in order to pray. And when He prayed, nasa sweat, He cried aloud. Gipaningot siya, ang iyang pag-ampo, tinud-anay gayod. So makita nato nga ang kinabuhi dahil sa Kristohanon, dili lamang kini sa puno lang sa pagdayig, puno lang sa pag-alagad, pinagi sa pagtabang sa bang tao, pero kini ay naglangkob pod sa atong relasyon sa Dios. Nga si Jesus Christ si Himself, wala siya naghatag og taas gayud nga panahon sa mga butang nga kung sa diin ang iyang sakripisyo, for example katong padulong sa Golgotha, nga iyang gyud gi-poured out iyang kaugalingon nga to the extent nga ang iyang mga singot susama sa dugo, nga grabe gyud ang iyang pag-agulo. Sa atong Kristohanon pagkinabuhi, it is a challenge then that we must spend more time in prayers. Because ang reality sa panahon karon, sa kagrabe na kapaspas sa mga teknolohiya o sa kabisi sa atong mga daily nga mga routines, very seldom na ta mohatag og taas nga panahon sa pagampo. I'm not saying nga ang pagampo nga short dili sa effective. But I'm saying, as what the scripture says, that we must follow the blueprint. Kay usahay, ang atong pag-ampo wala na namao. When I say wala na namao, di na perfecto or kompleto ang rekados. When we cook, ginasiguro gyud nato nga daghang gyud tag ingredients kay gusto nato lami gyud ang pagluto. Kung naa gani kulang, makaingon ta sayang kay wala gyud tanglad. Last Friday, nagluto ko og tinola para sa students. Pero walay tanglad. Naatanan. Na-miss ko ang isa ka ingredient nga nagapahatag og kahumot o pinasahi nga lasa sa usa ka menu. And sometimes our prayers did lack, not because si Jesus Christ nagkulang sa pagtudlo, but because kita nagkulang sa pagtuki. Now sa Biblia, we can find in Matthew chapter 6, nga mga disciples si Jesus Christ, wala na ingon, Lord, teach us how to preach. Wala po nangutana, Lord, teach us on how to serve you through giving alms. Pero ayang mga disipulo nangutana, Lord, teach us to pray. Ginoo, tudloy kami kung paano magampo. Now, sometimes ang atong Kristohanong pagkinabuhi naging powerless ta because we are prayerless. Usahay, mangingon ta, unsa naman ang akong Kristohanong pagkinabuhi, puno naman sa gitawag nga kaluya, nawala naman ang akong kadasig, nawala naman akong kaisog, nawala naman ang akong pagkamatinumanon diha sa pulong sa Diyos. It's because we do lack time sa atong buhi nga Diyos sa pakikistorya. Now, there are two things I will share to you, the two sections in the prayer of Jesus Christ. Nga kung sa diin, it was said, nga He prayed in Gethsemane sincerely and intimately with His Father. The first thing that we can find here, that we are to talk to the Father about the Father. So when we pray, we are talking to our Heavenly Father. Given the fact nga kita mga anak sa Diyos by grace through faith, we obtain this relationship pinagi sa grasya sa Ginoo the Father and Son relationship.
John 1:12, sa daghang midawat kaniya, gihatagan niya katungod maging anak sa Dios. And since then, you are talking to our Father, our Heavenly Father. But when we talk to our Heavenly Father, we are talking about the Father. What are those things? Number one is His person. Ang iyang pagka-persona. The Bible says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Look at your Bible with me in verse 9. After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So he hallowed the name of God. He adored the name of Jesus. I mean the Father. So Jesus Christ adored the name of the Father. Our Father. Oftentimes, mag-pray ta ang among Diyos sa taas. Isa bang nasa taas? Oh. Our Father. Yan o, kita usahay, mag-istorya ta sa atong amahan. Mangingon tag dad, mangingon tag papa. Now, how sweet it is. Unsa katamis, makikistorya ta sa atong amahan when you address Him, Father. But it's not an earthly Father, it is a heavenly Father. It says here, Father, hallowed be your name. Now, in the Trinity, there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three are one. Three persons, but there is only one God. And when we pray, we must address Him as our Father. So, makita nato nga we are talking to the person. When we say a person, it's not just an idea. Nakag-istorya ka sa tao from friend to friend. Kung istorya ka sa imong friend, how do you treat him? Di ba you treat him as a person? A person has capacity to love, to forgive, and to show sympathy. Now, our Heavenly Father is a person. Dili siya sa sulti nato nga moral lang idea or principle nga when we talk, bahala na, kung nasa maabot na itong prayer, we are talking to our Heavenly Father. You know, Jesus Christ once said, ang inyong mga panginlanon, maski wa niyo panalitok, your Father knows that. You know, sa panahon karon, daghan mga butang nga aton gyud pangandaman, daghan mga butang atong atubangon, di lang mga atong ekonomiya, pero ang atong safety sa external, and we need to talk to the Father. We must communicate. Ang atong simple na definition to prayer is simply talking to God. But it is not just talking to God, it is a communication. Communication means the meeting of meanings. Buong pasabot, we see to it that what we want God to know, we see to it that He understands our feelings. Ang Diyos ba di kasabot? Kasabot sa when I say meeting of meanings, buong pasabot, kung sa ang akong page, iyapod nga page. Kung asa akong ipasabot, mo po ang iyang ipasabot. What does it mean? Na ako nag-ampo in accordance to His will, in accordance to what He says. Nga ang akong diay nga mga pulong, mao mga pulong nga makapatandog kaniya. Usahay kita makikistorya sa atong amahan, we are not treating Him as a person. Silang tagpangayo, sometimes mudiman pag yun ta. Ug usahay, paminaw to more command na. When we start praying, we must praise Him. Hallowed be thy name, our Father. Praise God. Usahay, mag-istorya ta sa atong inahan o amahan, diretso tagpangayo, wala gisang gitawag nga pulong nga makahatag kaniya og kalipay. Makaingon ta, yes, that's His responsibility to feed me, to send me to school, to provide my daily needs, but your Father deserves that kind of sweetness. Father, Mother, that is paternal, Father. Papasabot na kay amahan, nagigikanan, na kung sa diin ang imong kinabuhi, imo siyang gitanaw, nga usa ka panalangin, tungod kay giampingan ka hangtod karon. Now, when we address Him, we must address Him as a person, our Father. So, when we pray, kailangan di ay, istoryahon nato siya, isip atong amahan. Ang amahan, ingon ni Jesus Christ, di yun na siya mahatag sang dautan sa iyang anak. Even ang dautan nga amahan, makaingon ta. Dili na siya muhatag sa maayo, pero sulti ni Jesus Christ, kabalo siya muhatag sang gift na perfect. He will not give a snake kung mangayo sa bread.
Our Heavenly Father knows what's best for us. He knows our needs. Ang Diyos pa, ingon sa Bible, every good and perfect gift comes from above. So sahay mag-doubt man kunta sa atong Diyos, asa ka Ginoo, naglisod na ko karon financially ba? Naglisod na ko sa akong relasyon. Pero atong Father in heaven, wa say laing gina-desire ang atong kaayuhan. Same is true with our earthly fathers. Our earthly fathers always desire what is good for us. You children, listen. Ang inyong amahan, ang inahan, wa laing ginapangandoy kundi inyong kalampusan. Do not misinterpret ang ilang gitawag nga restrictions or discipline because that is for your own good or benefit. We address the Father not only as a person, but also we address the Father in His program. O sabay programa sa Diyos. O sahay manggod gusto nato nga ang Diyos mo fit sa atong program. Lord, this is my plan. This is my will in my life. The Bible says, commit thy ways unto the Lord and your plan will succeed. Itugyan yung pamaagi sa Diyos, kaya yung plano, maging malampuson. But sometimes we are not allowing ourselves to be conformed to His program. Kung sa ingon dyan sa Matthew chapter 6 and verse 10, the Bible says what? Thy kingdom come. Lord, you must reign in my life. Now, when we say kingdom, there must be a king. So, kinsa ba ang hari sa mong kinabuhi? You're allowing God to rule in your heart. So, ang Diyos, mao di ay, ang Father, mao ang may will sa mong kinabuhi. Lord, as you pray, you need to seek His program. Lord, am I in the right path? Naba ko sa sakto gyapon nga dalan? Ang ako bang pagpangayo, pag-istorya nimo, na uyon ba sa imong kabubuton? Thy kingdom come, Lord. Thy kingdom come. What is your program here on earth? We understand ang program sa Ginoo, of course, is that we people of God must worship Him. We people of God must draw near to Him. We people of God must be the salt and the light of the world. We people of God must be pleasing in His sight. Gusto sa Ginoo nga ang iyang programa mao matuman sa atong kinabuhi. Thy kingdom come. This is the blueprint of prayer. And the third one, not only His person, His program, but also His purpose. Do you seek God's purpose in your prayer? Oftentimes, you are so selfish. Naging makasarilita because when we pray, buwan pasabot na itay need. So, diligay na dapat na. So, when we pray, we must also look for His purpose. Lord, I know that you are a person. You know my need. You feel what I am feeling right now. Ano, Lord, I know that you have a program, you have a plan in my life, and overall, you have the sovereignty. Ikaw, gyapon, ang may pagbuot. Thy kingdom come. But Lord, help me to know your purpose. Yan ang kanindot sa atong kinabuhi din sa yuta ang mga igsoon. Nga ang atong dayang kalipay ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Joshua said, I will meditate on your word day and night so that I could do what is your will. You know, when Jesus Christ is about to be crucified, so niya, Lord, not my will, but your will be done. What is His purpose? Look at in Matthew chapter 9, chapter 6, in verse 10. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Thy will be done, O Lord. So, sakto ba ang atong pag-aampo? When the disciples or the Mathetes asked Jesus, because Jesus is the rabbi, the teacher, and they are the learners, so the Lord teach us to pray. And Jesus Christ said, when you pray, pray as if you are asking, what is the purpose? What is the purpose of God? Thy will be done. So when we pray, again, we are asking the will of God in our lives. So, usa ba ang kanindot ani? Ang atong diay nga ginabuhat, nindot diay kung mo uyon ta siyang kabubuton. Kay kaysa manggol mag-ugaw against atong will, sakit sa atong pagdawat kundi may tabo sa atong kinabuhi. Lord, this is my plan. It seems na lang fail. Lord, mo ni ako mga plano nga nung wa ni tabo. Lord, mo ni ang gusto ko may tabo sa akong kinabuhi. But it's not about that. It's not about you. And that's wrong.
You are asking God to fit on your will. So what do you think of your God? Is He a person? O isa lang siya, gitawag na akong tool nga pwede mong gamiton sa panahon na gusto mo siya. But if you treat Him as your Father, a person, and you are conforming to His purpose here on earth, dili na siya lisod. What is God's plan? What is God's program? So when you pray, according to John chapter 15, so ni Jesus Christ, you are the vine, I am the vine, and you are the branches. You shall ask what you will, and shall be done unto you. Pero, ingon na sa Biblia, ingon pa ni Jesus Christ, but according to what? To the Word. It will be done unto you. So, dili di ay ang mapasabot nga kung kita mangayo, maski sa ihatag sa Diyos. But in accordance to the Word. And the Bible is telling us, when we pray, we must ask His purpose. So, may yun daw usahay na misconception, Lord, ingon mo, kung maski unsa akong pangayon, ihatag ni mo. The Bible says in accordance to His purpose. Mapasabot in accordance to His Word, to His will. So makita nato din ay when we pray, we must pray to the Father sa iyang gitawag nga program, sa iyang purpose, o sa iyang person, o sa iyang pagkatao, pagka-Diyos. Ang Ginoo nato dili di ay ni siya nausama sa uban nga pagtulunan nga ang Ginoo usa ka statwa o rebulto, istoryahan sa diin dili maagilap. In the time si Elijah nagpray dito sa Mount Carmel, na sila contest kung kinsa ang altar nga i-consume sa fire, mao tong tinuod nga Dios. Now naa sila Baal, they prayed, iban samara nilang kaugalingon, they shout aloud, they cried, and there was no fire from heaven. But when Elijah prayed na fire from heaven, and it consumed the altar, nga naapay mga tubig sa palibot. Imagine, grabe yun ang gitawag nga power sa Diyos. Nga kung sa diin ilang nakit-an nga ang Diyos ni Elijah, tinuod kayo. Kaya nga naman, ang pagtanaw nila sa tusong una, kay daghan sila lang tinuod. Pero si Elijah, sulti niya, tubigi pa. Sige, ampo pa mo, singgit pa mo. Wala niya hindi gina-provoke, pero this is an indirect, nga mensahe sa ilaha, nga ba siya ang ilahang Diyos nagakatulog, o ba si tulog pa, o ba si naglaroy-laroy pa. Marang si Diyos si prophet, nasa kiniya, magaynguntang musungog po ba. Pero makita nato, nagpamatuod to indirectly. Nag-send sa message nga your God is nothing. There is no God at all. Sa mga pagans. But for us, kita mga anak sa Diyos, indeed, truly, He is answering our prayers. Now, the second section that we can find in Matthew chapter 6 is that when we pray, the blueprint of it is that we speak to the Father about His family. Now, the first one, we talk to the Father about the Father. So kung mag-pray ta, sa may gusto mo Ginoo sa akong kinabuhi. My Father is a person, my Father has a purpose, my Father has this program. I must fit to that. Di lang pagka-ampo, diretso na dayon pangayo. Now, you must remember also His family. When is His family? His children. O sa by section, gitudlo ya sa mga disciple, pray. Ingon sa Biblia din if you look at verse 10, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Verse 11. Give us this day our daily bread. So this speaks of provision. That God's children needs provision. O saan provision? That the Lord will provide their needs. Diba everyday, kumo namin sa tuang mangayo taog tabang. Kumo na sa ang adlaw-adlaw nga Panginoon. And it's not hard for us to pray this kind of prayer. Kay kanunay, mo maging ang atong unahon, mangayo. Oh Lord, gini nagagong Panginoon. Pero, given nga naghatag na daan tag praises, adoration niya. Humanata sa pagpangayo siyang kabubuton sa atong kinabuhi.
Mabitaw natin acts sa acronym, adoration, confession, thanksgiving, supplication. After you adore God, you confess of your sins, and thank God for everything, then supplication follows. When you talk to your father or mother, ayaw dahil si diretsong pangayo. Oh, istoryahas. Oh, kasi nag-communicate lang kaniya, kinatay pangayon. The Bible is telling us here, there is provision na ihatag sa Diyos. Ngayon sa Biblia din ni Jesus Christ prayed, na give an example to, ihatag sa example sa prayer, ingon din when you pray to the Father, ingon sa pulong sa Diyos, give us this day our daily bread. Some are saying this is the Lord's Prayer, but actually it's not the Lord's Prayer. Some are saying this is a model prayer, pwede. Model prayer. But to be exact, this is the disciples' prayer. Kaya nga naman, ang Ginoo di naman kailangan mangayo o daily needs. Kundi kita ang nangangalan sa adla-adlaw nga pangangalanon. Oh, this is really our prayer. Praying for what? The provision sa iyang mga anak. The Bible is telling us that we need to pray every day sa atong pagkaon. Naikantang, thank you Lord for the blessing on me, for the food on my table. Salamat kay naami shelter, di mi maulanan. Do we pray na when we eat, when we have a meal, nag-gather ba ta? Or basit makalimot na ta sa mga basic na instructions of prayer, nga kita dahil mag-ampo, magpasalamat. But the idea of daily bread, if you look at the scriptures, sa ilahang custom praise ang una, dili na sa sulti nga daily bread ka ng, okay Lord, thank you, kay na ako'y pagkaong diri. No. Ang ilahang idea na sa una, kanang, you need to work for today in order to have a salary that is sufficient for tomorrow's meal or food. So, kailangan mo trabaho ka karon para na kay pagkaon ugma. So, this is the daily bread, igiskutan din Lord, please give me enough strength. Give me ways and means na makaangkon ko og panalapi so that I can buy food. Kasi sa unang panahon, during this time, dili ana sila kagalante. Ang mga Hudiyo sa una, dili na sama sa karon ng mga Hudiyo. If you look at the sophistication sa ilahang armaments karon, if you look at the news, naana sila kaisog makigera, kaisog sa pagdepensa. In fact, rich lang a nation. Pero makita nato din, that is the idea. So every day, kita mga Filipinos, dili ni siya gitawag ang pako ka nato. And we must pray for our daily bread. It's not because nga kita na atay fixed income, hindi na mag-pray. Kisa man makapangandak sa ugma. So every day, Lord, give us this day our daily bread. That is the provision. Lord, daghan kami pangalanon not only for the food. Daghan kami pangalanon sa school, sa mga bata, sa akong mga needs. Okay, nga naman, usahay maglisod na kitag budget. Saan na nasa 1,000 pag masuklian na, di naman ginamang kasya. We need to pray sa atong mga nanay kung paano pag-budget. So kita mga bata, ay lang sige, basta-basta lang pangayo. Maguno na punta. Nga naman, dili di ay good sa yon ang mangita o salapi. Kabalo punta, mamaluktot kung maiksi ang kumot. Not only the provision, but also, the Bible says here, that we need also to pray for pardon. In verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kung natay gitawag nga problema kung paano nato tason natong pagampo, usa pa ko'y ampon, this is it. The Bible says, pray for them that despitefully use you or persecute you. Pray for them that despitefully use you and persecute you. That is how we love our enemies. Yung nag-pray ba ta sa atong mga kaaway? O basi gina-pray na to lahi, ilang distraction. If you pray for distraction, the Lord will withhold that. Di na idayon sa Diyos. Kaya nakita sa Ginoo mong kasing-kasing, di na putli. But the Bible is telling us we need to pray for those who have sinned against us. The Bible says here, and forgive us our debts as we forgive our debtors. If we will not forgive those who sin against us,
the Lord, our Heavenly Father, will not also forgive us? Do you still have this hatred sa imong heart? Nababakay gitawag nga kaligot-got, nababakay gitawag nga kasuko. The word forgive means to release the pain. You must release that pain. You know, sometimes makita mong tao nga na, murag lahi ang mong feeling. Oh, but you still need to forgive and to love that person. Despite of what he or she has done. You know, Jesus Christ made a story. Ingon niya, naay nagdool sa hari, nangayo siya, pasaylo. The king, tungod na looy, absuelto siya siyang utang. Ipasaylo siya. But that person who was well forgiven, pagawas niya, nakita niya ang iyang kauban, nga naiutang po kaniya, iluab pa niya. Asulti niya, bayri akong utang. Bayri ang imong utang. When the king heard what happened, ipadala niya dito sa bilangguan. O dito, gisakit pagin siya. Yan naman, the king was rough. Nasuko ang hari. Kaya how come this person nga gipasaylo, di ka ba magpasaylo? You know, we need to pray for forgiveness. We must pray for pardon. Of course, we have sinned against God. We must pray sa atong mga nabuhat nga sala. Every day, naamang tayo mabuhat nga sala. Sala sa pangununa, sala sa pulong, sala sa buhat. If you offended a person through our words, you must ask forgiveness to God and to that person also. But there are sin of commission or sin of omission nga usahay di nato na ginapangayong pasaylo, but we must ask forgiveness. When we say sin of commission, kanang direct nga sugo sa Ginoo, mangsangyaw, you know that your office mate wala pa naluwas, then you deliberately ignore that. That is sin of commission. Gisugo sa Ginoo, musangyaw ka, gusto sa Ginoo, musimba ka, then you disobeyed. So makita ito, sin of commission. The sin of omission is that you did not intend to do that. It's not your purpose to hurt that person. Maybe you made a joke or whatever, nga mga actions nga kung sa diin somebody was offended, you must ask forgiveness for that. You have omitted something. But the point here is this, we must ask pardon. So when we pray, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. You know, the Bible says, if I regard iniquity in my heart, the psalmist says, the Lord will not hear me. Kung naatay gitawag nga kasuko sa itong kasing-kasing, napatay sala nga tinaguan ang Diyos di maminaw na ito. It's like a barrier nga clouds nga ang direct sunlight di gyud maabot-abot nato nga naman lain nakababag. Sa lain ng mga bahay, ang clouds nga nimbus, bundak na ang ulan, di pag yun, nadala sa hangin. There are blessings na gusto Ginoo hatag kanimo, but because you have this iniquity in your heart, nakakagitawag nga hidden sins, unconfessed sins, mula ang Diyos, di niya mahatag ang panalangin. You know, we know the scenario, mag-isa makaingunta nga dugaya, kung sweldo, siguro napakay mga butang na wala pa nimo na comply. Kung estudyante ka, gusto ka sa imuhang grado, gusto ka sa imuhang TOR, transcript of records. Pero di ay nagan pa di kay mga butang dapat i-clear. Dapat tanan masaynan imong clearance. You know, God wants us always to ask forgiveness for our sins so that God will hear us. Muna mo ampo ta mga itagpasaylo kay ang Ginoo di maminaw. Kung naaday tayo, gitawag nga butang na wala pa nato na resolved. If you don't have relationship with Christ, then God will hear your prayers also when you ask forgiveness. Lord, I don't know. Kung nasa ko madto, kung mamatay ko, ingon sa away kanina, di ba? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ko. Di alam kung saan ang tungo. But when you ask forgiveness of your sins, then God will forgive you. Ang Ginoo magpasaylo, and He will set you free. The thief on the cross, maski usa ka sa makasasala nga dako,
Pero sa diha siyang nag-ilak ang Jesus Christ as Savior, then he received that salvation at forgiveness of sins. Ang sin man gyud mao ang nagahinder kaniya makasulod sa langit. Karon he is now accepted. So, makita nato diya sa pulong sa Dios, importante diya ay ang gitawag nga pardon. The last one, it is the protection. The Bible says here, and lead us not into temptation in verse 13, but deliver us from evil. Deliver us from evil. Every day we are traveling. Sa mga nagatrabaho. Mga drivers, karon karon nga mga inadlaw, kita nato masaksihan, di lamang sa balita, kundi everyday gyud sa kadalanan. Ako karon mga inadlaw, daghan ko nasaksihan ng mga bangga. Ginagmay ko. Pag usahay matingala ko, hapit naman ko side sweep. Wala nagtanaw, nagadali gyud. Nga ba wala magadali kaya ang coaching nauna na ako, siyasan lang sa mulusot. Wala man sa nag-hazard, pero nagadali lang yun. Nagadali lang yun. So makita nato every day, we need God's protection. That is prayer to the Father for the children's protection. Mga bata, kung inyong ginikanan ng gabiyahe, don't just assume nga okay sila kanunay. Pray. Mabitaw sa school, so di ko maminaw dito mo, we need to pray for your parents. So while you are studying here, you will not be bothered. Kaya naman, nag-pray mo sa protection sa inyong mga loved ones. And it's sad, makatungog ko nga ng absent ng uban is because namatyan, nagkasakit ang membro sa pamilya o ila pong malawas na maghibati. So how that we can avoid that? It is through prayer. Do you pray for deliverance? Do you pray for protection? The Bible says and lead us not into temptation. Now, the word temptation is to solicit evil. Solicit evil. That is temptation. Temptation is not a sin. Di na sa sala. The tempter is Satan. He is like a thief that wants to destroy us. Pero this temptation is a general term, which means this is what? The evil things that could harm you. It might be in the form of Satan who could tempt you to do evil things or the trials that comes your way. Mga pagsulay sa kinabuhi. But the Bible says, deliver us. That's why this is not the prayer of Jesus. This is the prayer of disciples to ask forgiveness, because Jesus Christ will not ask forgiveness. Kung may sala si Jesus. Si Jesus Christ ay magkailangan sa pagkaon, kaya siya man Diyos man siya. Si Jesus Christ ay sa mga iyo sa protection, kaya siya man ang protector. In fact, sa panahon na kailangan sa cross, na ay nilibuhan, legions of angels, nga anda mo rescue niya. Pero makita natin sa Biblia din that we need God's protection. Nga unta dili ta mag-yield sa temptation. The word yield means to embrace. Ang temptation everyday na siya, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Kung sa iyong makita, kung sa iyong madunggan, your five senses, muna mo adto sa iyong brain, mo register, gina-filter mo na siya. That's why this is the battleground ng atong minds. Kung to saligan ba na ito ang pulong sa Diyos, o atong kaugalingon ba, understanding? Natay gitawag nga pagbuot. So whatever decision nga imong gibuhat, then you will suffer the consequence. Mabitaw na ang tao, gitaganog free will, mga Kristohanon, is you are free not to join worship. You have that freedom. You can choose not to worship. You can choose not to give your tithes and offerings. You can choose not to sing. You can choose not to witness, but you cannot choose the consequence. Naagin ay consequence. Sa atong mga actions, naagin ay consequence. Ang Biblia, kayod, kanunay, nagatudlo ka nato, nga Lord, give us wisdom on how to live wisely. E nga naman, nagalakaw ta sa madanlog nga kinabuhi, nga kalibutan. Nga kailangan ginato, kanunay, sa direction sa Diyos. We must ask His protection, His deliverance. Mabitaw niya ang atong
kinabuhi. So sama ni sa baso nga dali mabuak, nga ampingan nato pinagi sa pagampo. Wherever you are, you can pray. Kung ka sa school, once again, you can pray for parents. Masis na sa laing dapit, nga Lord, please protect my parents. Nga makatrabaho, mayo, makauli sa balay. Kita naman mga parents, we're praying for our children, nga Lord, please protect them at school. Ay mga bullies. Protect them sa ilang pagsakay, sa ilang pagtabok. And we don't have control on that. But we can pray. Amen? Wala makita control. Wala gid ba? You cannot watch your children 24/7. But we can pray. So we, children of God, has given these directives. Ingon sa Ginoo ni Jesus Christ, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So this is the protection that we need. Now the safest, was again, the safest place on earth is the perfect will of God. Gabihin na tanaw ko sa usa ka YouTuber, usa ka doktor, ingon niya, usa himuon niyo. Kung maabot ng gera, uban pa. Sulti niya, ganana naman ta sa panahon nga naay kalisod, gyud. Imbak na mo sa inyong pagkaon, imbak mo sa inyong matanom na mo, maipon na mo kwarta sa bangko, kung na may mga plano karon nga o bakasyon, ayaw lang sana, iipon na gyud na. Kaya sa panahon nga maglisod, siya wala na trabaho, na may pondo. Amo na sa itawag niya nga physical, kung niatag po siya spiritual nga advice, mayon ni doktor kay na practical, na spiritual. Ano mas pray? Ampo kita sa Ginoo. And that's good. Ampo kita sa Ginoo. Kaya nga ang atong protection gikan sa Dios, lahi gud ang favor sa Ginoo. Brethren, you must give time to prayer. Ang uban belittle nila ang Miyerkules nga pagsimba. Sa kuha, that's a big deal for me. Kaya nga man, di ako express ko sa ako mga needs sa Ginoo, tapos madunggan sa brethren, makapatabang sa pagampo. And all my life, ako na pamatod-an yun, ang akong gina-request, sama ng extension sa balay naman, may ako'y mga plano, na ako'y mga projects himuon, ginapapray na ako na sa brethren, nalitok ginako. Verbalize your dreams. But allow God's people to pray with you, because sa Bible, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yes, you can pray at your home, pero nakikita ang house of prayer. When Hannah prayed, the Lord gave Samuel. Si Eli, na niya, sabi niya, hubog si Hannah. Pero diyan niya ato dito si Hannah because nasa dako nga need. O kabalo siya na si Eli dito. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. In the church, there are righteous people. The pastor is there to pray for you. Di man gina sila specific, pero from time to time, pag makauna-una siya, mama-pray. Usay, makita ko mga gigsuunan, Lord, please protect me siya, grabe, pamasahero, grabe trabaho. Unta, daghan siya, pasahero. By the way, I see also some brethren, grabe paningkamot, nga way, ampo-ampo, paampo sa prayer meeting, mabalaka ko. Kaya nga naman, it seems nga ang ilang kinabuhi na sa ilang kamot ang kusog. When Peter was in prison, when the church prays, that very moment, God shook the jail. The prison cell, it broke. Nakagawa si Peter. And there was a lad named Rhoda. Ingon niya, Peter, si Peter. Pero the congregation did not believe. Kaya pwede ba nga samtang pray me sa church na itabo na yun ang answer? Pwede. O dito kita nila si Peter, tinuod yun ay. Why? Because God answers your prayer. When you go to church, not only you pray for your own needs, we pray for others' needs. We pray for their protection. Kung ikaw, Kristohano, na kay mga ginikanan, nga wala pa diya sa Ginoo, we pray for their salvation.
Kung na kay mga Christian nga maginikanan nga nagatrabaho, patabang ka ampo, may sakit, pray. Na mga operations, pray. And it's very sad sometimes to know na may mga Kristiyano after their prayers were answered, they don't remember God. When Jesus Christ healed the 10 lepers, Jesus asked, where are the 9? Did I heal 10? That's a rhetorical question. Hindi ka lang dapat tumagot. Kung masabot niya, di ba, napulo akong gayo, pero ang uban, wala nagkikinom doon, may isa. So when the Lord delivered you, when the Lord helped you, when the Lord provided your needs, when you ask Him a favor, do not forget to thank Him. Balik ka sa balay. You know, when Hannah got what she needed, so I will offer back it to you, Lord. Happy na ko nga na ako'y Samuel. And si Samuel nag-serve sa balay sa Ginoo. You see? So God is not a God nga marag token na kung kinalano na ito, muduol lang ta. Pag naana, limtam na ito, duol naman ta. No! Ayun na natin, pattern din natin example. So Jesus, when you pray, talk to your Father as your Father. The Father as a person, the Father as a provider. Nga nasa itawag ko programa iya ha, nga di nato na siya pwede mailad, dulaon sa itong una-una. And His will be done. And our end, sa ato namang part, we must do our share. Na kung sa diin, ang Ginoo di ay naging faithful sa itong kanaboy, we must also remember Him. So it's a challenge really. Kaya sa busy na kayo ta, tinuod lang. Pagkamata na ito, gamay lang ampo. So tinuod lang. O sa di pa itaka-ampo, dilisyon tag, kaya malate na ta. Yan, dagan tayo nalimtan, dagan, start na itong prayer. May problema, may kulang. I did not read my Bible, I did not pray. Sa'yo mo kay gutom na, why ampo. Pagkagabi, kakapoy na kayo, di na mo ampo. Pray. And do not pray, parents, ka mo lang. Sometimes you allow your children to pray also. Sa'yo kita na mo ampo at mga bata, they don't know how to pray. Lead him. Allow them to lead. Allow them to pray. Para makakistorya sa samahan sa langit. Gusto natong atong kabataan mo salig sa Diyos, dili nato. Kay dili ta makagarantiya ang kusgan ta kanunay nga naatay i-provide nila. We do want them that when they grow old, ang ilahang confidence sa Diyos. Ang ilang pagsalig siguro, they know how to pray. Manindog ta. Our Heavenly Father, O Lord, thank you so much sa mga po na nag-remind ka na mo na we need to adore you, to praise you. As a person, ikaw ang Diyos nga loving, nga forgiving nga God. Ikaw ang Diyos nga generous minatagon. But help us, O Lord, nga kami mo conform sa iyong mga programa, sa iyong mga plano sa among kinabuhi. And your will, O Lord, be done in our lives. And help us also to pray for others. Silang provision, sa pardon o protection, even Ginoo sa among mga needs. Help us, Ginoo, nga magkinabuhi kami nga naapog may pagkabalaka sa uban. Na Lord, we are not only living for ourselves, we are living also for others. Nadagan kami ang puanan di ay. It might be nga okay kami, but we need to pray, we need to attend prayer service because we need to pray for others. And also we are willing to hear their cries. O silang kabugaton nga makatabang kami through prayer also. Help us, the Lord, to pray for our nation. Masamang pagtapok ang puan naman mong nasod Pilipinas. We need to pray for our president. We need to pray for our country. Mga decision makings. Wala kami diya control, but we pray for them. Inampo namo, O Lord, nga ang gospel ma-preach throughout the world. We pray for our missionaries nga nasa under persecution. We pray for our brethren nga nag-antos sa daghan ngayon yung mga dilubyo, may mga baha o uban pa. And help us, O Lord, nga dili lang kami magkinabuhi sa mga kagalingon not only for interests but also for the interests of others.
Help us, O Lord, to be prayerful. Because prayer is a work. Among mga ministry nag-rely sa among pag-ampo. And it's always a battle. Every time kami nag-pray, we are knocking the door of your heart. Oh Lord, please have favor on us. Tabangi kami, Ginoo. Nga among pagkinabuhi sa yuta, kanunay gud mi nagasaligya kanimo. You have said in your word, but without you, we can do nothing. Help us, O Lord, na di kami matintal sa mga cares of this world, na we need to balance ang mga butang. Dili ay panahon sa kayod-kayod tragyod. May panahon sa pagtrabaho, may panahon sa pag-ampo, may panahon sa pagsimba, may panahon sa pamilya, may panahon sa pagserbisyo sa community. But the Lord, help us, the Lord, na to know our priorities. Nga dili ay sa panahon na kami ng England, ikaw Ginoo matubag, na ay ma-conditions niini. You have said in your word, draw near to God, and He will draw near to you. And sometimes you are ashamed to ask favor from you. It's because you are not pleasing you. So there are consequences sa mga actions. Nausahay makaingon kami, asa naman ang paningkamot, grabe paningkamot, pero bugat, dagang problema gabot. It's because we have left you. We've caught nothing. Mga disciples, wala'y nakuha ng isda, kaya wala man ka. Kasi grabe ang paningkamot, bugat, gihapon, nagsunod-sunod ng problema is because we don't seek you. You have said in the word that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. We believe that verse, but sometimes we doubt sa iyang kahimuan. It's because panahon sa pangilanon, unahon ginamo ang among kaugalingon pagpaningkamot, but you, Father, knows our need. Malausahay ang among mga panalangin, dili gud siya gaan. And we pray, O Lord, sa among kaugalingon na maging settled me. Nga dili kami madala sa temptasyon. Temptasyon sa among kagulingon lang ang panabot. Na panahon sa kalisod. Nga Lord, mabiya sa kadali, maningkamot sa ako niya, nako, mga lagad nimo, pag okay nako, and it will not be okay. Because without you, we can do nothing. You are our partner. Huwag may mahimo Ginoo. Among kusog, tanan ng mga raw nga materials, gikan nimo among kaalam, protection, pabor. Sometimes, O Lord, we are not good stewards. Masayod kami ng good and perfect gift comes from you. O Lord, ang word, grabe ang hata. Pasaylo kami, Ginoo. Pasaylo kami. Nikamot kami magiging mga kanginansya. So, kung singlon mo kami, alkansigyod mi. Ang among mga ipon, padulong lamang sa tambal, uban pa. Kung Lord, kami, imong gibunalan, imong gipahinumduman. And help us, O Lord, hindi namin magpaabot niya na because you are your children. And we understand whom the Lord loveth, He chasteneth. Kasabot kami, ana. Hindi na kami magpabulag-bulag, pabungol-bungol pa. It's because you will remind us. But sometimes we learn a lesson in a hard way. Kakat-on me, pero daghan nag mga itabo sa kinabuhi. We cannot say, Lord, we are in good condition kung kami Ginoo nagpalayo kanimo. Pero kung kami dool diya kanimo, we understand, Lord, nga imong good hand is upon us. Lami kayo ang pagbuhat sa mga butang kung wa ka namo gibiyahan. Ginabalanse namo among kinabuhi. May panahon sa tanang butang. Og di gud mi malugi kung wala ka, because the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo ako magbalantay, ug wa nga magkulang pa. Salamat, Ginoo. Maski sa kagamay sa among income, unsa diha na ikalinong among pamilya. Na kami contentment. Na kami peace of mind. It's because we know ginabuhat namo ang imong kabubuton. We are trying to please you. We pray, Heavenly Father, sa mga anak sa Diyos. Nimo nga natin ni karon nga tuloy kami Ginoo sa sakto nga pag-ampo. Ampo gyud mi. Malikay kami sa kadautan. Kabaw mi magpasaylo o ikaw mag-provide sa among mga needs. Pero kining tanan
human nga nabuhat namo ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Unahon gikanamo Ginoo. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.